नमस्कार जय जगन्नाथ आज फ्रेश ब्लॉग को आपण समस्त को स्वागत। तो आज भिडटी बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी मुझे आपण मान स्पेशल सुना और रूपार व्रत सब देखी सेटा पुणी यूनिक यूनिक कलेक्शन रे आ प्राइसिंग भी बहुत कम रोचे। देखो यहाँ रहा फर्स्ट कलेक्शन जार वेट आसी जाउची 18 ग्राम 19 मिलीग्राम प्राइसिंग टा से 2300 रु 2400 भितर रहिबो। आजिर सिल्वर प्राइस टा रहूची 110 टंका। आपण माने जदि आम चैनल ना कहिकी जिबे ताले डेफिनेटली गोटे भलो डिस्काउंट मिल जिवो। तो देखंतु एटा भी से मांकर अछि बहुत बढ़िया रहिची यार डिजाइन टा और यार वेट आसी जाउची 19 ग्राम 120 मिलीग्राम प्राइसिंग टा से 2500 भलिया रहिबो। डिजाइन टा देखंतु केते सुंदर लागुची एमिति बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि। मु खाली गोटे गोटे आपण मन को देखै देइची जेमिति एइटा गोटे देखंती यूनिक टाइप रो अछि आ सबुर एमती व्रत पसिया पई अछि। चेन सहित मु यार प्राइसिंग टा कहूची टिके कम बेसी हेई पारे। तो देखंतु यार वेट आसी जाउची 19 ग्राम 680 मिलीग्राम प्राइसिंग टा सेही आपण मन को 2500 रेंज भितरे आसी जाउची। तो नेक्स्ट देखंतु एटा भी खूब सुंदर रहिची यार डिजाइन टा 19 ग्राम 60 मिलीग्राम रहूची प्राइसिंग टा से 2300 रु 2400 भितरे आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिची। एइटा देखंतु मु एटा चेन सहित मिसई की कहूची यार प्राइसिंग टा जोथरे मीनाकारी कामटा रहिची एइटा आपण मन को 2300 टंका पड़ी जाउची। डिजाइन टा देखंतु केते सुंदर रहिची पछपटे सब गुडा का एमती अछि होल अछि आ भितरे व्रत पसई की आपण माने पछपट ताळीटा देकी ताको बंद करि परिबे। एइटा देखंतु गोटे यूनिक पैटर्न रे रहिची जोटा की स्टोन फैंसी रो ए व्रतटा रहिची। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिची। यार वेट आसुची देखिबा 31 ग्राम 920 मिलीग्राम भलिया रहउची। डिजाइन टा बहुत सुंदर लागिबो आपण माने जदी एमिति यूनिक कलेक्शन नउचंती। यार प्राइसिंग रहि जिवो 3750 किंतु एतिरे आपण माने व्रत बसई परिबेनी एटा खाली गोटे फैंसी व्रत ए गुडा सब आपण माने एमिति बाहागरिया रे पिंधि परिबे। नेक्स्ट देखंतु एटा भी बहुत सुंदर रहिची जोथरे की एडी स्टोन रहिची इनामल कामडा हेची। देखंतु एमती झरा टाइप रो रहिची। यार वेट आसी जिवो 31 ग्राम 520 मिलीग्राम भलिया रहउची। डिजाइन टा केते सुंदर लागुची आपण माने जदी हाथ रे पिंधिबे पूरा बढ़िया लागिबो। लुक्स टा साड़ी सहित मैचिंग करी पिंधिले बहुत सुंदर मानिबो। यार प्राइसिंग टा से 3700 भलिया आसी जिवो। मु जो भी प्राइस कहूची सेटा गोटे अप्रोक्स प्राइस आपण माने स्टोर विजिट करले गोटे भलो प्राइस रेंज रे आपण मान को मिल जिवो। एमिति की एई सब व्रत गुडा को 500 700 टंका रु स्टार्ट ही जाउची। आपण माने जानि चंदी मु भी बहुत सारा कलेक्शन आपण को देखैची केते सारा वीडियो भी जाईची मोर। एइडा जेमती देखंतु एइडा भी बहुत सुंदर लागुची तळे एमती झरा टाइप रो रहिची। यार वेट रहिबो 18 ग्राम 200 मिलीग्राम भलिया रहउची। प्राइस टा सेही 2400 भितरे आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिची बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आपण मान को मिल जिवो। मु खाली गोटे गोटे आपण मान को देखै देइची गोटे सैंपल हिसाब रे गोटे आईडिया हे जिवो किनिबा पई। तो नेक्स्ट चलंतु देखिबा एइटा भी देखंतु बहुत सुंदर रहिची। ये पिकअप डिजाइन रे रहिची तळे भी झरा अछि और ए साइड रे भी देखंतु एमती झरा टाइप रो रहिची चेन रहिची। और यार वेट आसी जाउची 24 ग्राम 120 मिलीग्राम प्राइस टा आसी जिवो से 3000 भलिया। डिजाइन टा देखंतु एमिति जदी सुंदर सुंदर डिजाइन आपण माने चाहुचंती नियरि भाबरे अंबर ज्वेलर्स आसी परिबे और सब प्रकार रो कलेक्शन अवेलेबल अछि आपण माने नै परिबे। एइडा देखंतु बहुत सुंदर रहिची। यार काफी वेट भी अछि। यार वेट आसी जाउची सेही आसी जिवो 20 रु 25 ग्राम भितर रहिबो। प्राइसिंग टा से 2600 पाखापाखि आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु एमती गोटे जदी बाडिया डिजाइन चाहुचंती एमती हेवी वेट रे आपण मान को मिल जिवो। एइटा देखंतु एटा टिक्की पुराना कालिया डिजाइन टा अछि। मु सेहि पई यूनिक कलेक्शन टा आपण मान को देखैली। डिजाइन टा देखंतु ये सब किंतु लॉन्ग लास्टिंग रहिबो जहार वेट आसी जिवो 23 ग्राम भलिया रहउची। प्राइसिंग टा से 2500 भलिया रहउची। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया लागुची। एमती सुंदर सुंदर कलेक्शन रहिची आपण माने स्टोर विजिट करंतु आ हम चैनल रे ना कहिले निहाती भाबरे आपण मान को गोटे भलो डिस्काउंट मिल जिवो। सेति पई वीडियोटा को मूलरु शेष पर्यंत जेमती हेले देखिबे। जेमती एइटा देखंतु 19 ग्राम 900 मिलीग्राम रे रहिची। प्राइस टा आसी जाउची 2300 भलिया।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ 2200 ଭଳିଆ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଡିଜାଇନ ଦେଖେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଷ୍ଟାଇଲର ହିଁ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ମା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ୟାର କଲେକ୍ସନଟା। ଦିପଟେ ଦିଟା ଗଜ ହେଇଛନ୍ତି। ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଚେନ୍ ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ୟାର ପ୍ରାଇସଟା। ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବସିଛନ୍ତି, ଦିପଟେ ଏମିତି ଦିଟା ଗଜ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ଏଇଟା ବି ସେଇ 1700 ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନାର ବ୍ରତ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି ଏଇ ବ୍ରତଟା, ଯାହାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ 22,000 ଭଳିଆ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସଟା ରହିବ ସେଇ 9,435 ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମେକିଂଟା ସେଇ 799 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। 2 ଗ୍ରାମ 90 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ରହିଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଗନ ମୁହାଁ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୟାର କଲେକ୍ସନଟା। ପ୍ରାଇସଟା ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30,000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କାଫି ୱେଟ୍ ଅଛି, ପୁରା ହେଭିରେ ଅଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ 77,000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ଆସିଯିବ 7 ଗ୍ରାମ 700 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି 77,000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ବି ଯୋଉ ବି ପ୍ରାଇସ୍ କହିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା 2 ଲେୟାରରେ ଅଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ୟାର ପୁରା ସାଇନିଂ କରୁଛି। ଲୁକ୍ସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ 2 ଗ୍ରାମ 730 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 27ରୁ 28,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଆଉ କଲେକ୍ସନ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 4 ଲେୟାରର ଅଛି। 4 ଗ୍ରାମ 80 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ସେଇ 41,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗ୍ରାମ 740 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ସେଇ 27,000 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ମୋଡ଼ା ଟାଇପର ଡିଜାଇନଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ଅଛି, ଯାହାର ୱେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି 2 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ସେଇ 22,000ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରତଟା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ୟା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବ୍ରତ ପସେଇକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ପଛପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଗ୍ରାମ 630 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛପଟେ ଏମିତି ରୂପାର ଗୋଟେ ତାଳି ଦିଆ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ପସେଇକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ପ୍ରାଇସିଂଟା ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 27,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ୟାର ଡିଜାଇନଟା। ୟାର ୱେଟ୍ଟା ଆସିଯିବ 8 ଗ୍ରାମ 230 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଆସିଯିବ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 86,730 ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଡିଜାଇନ ନଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ୟାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ 7 ଗ୍ରାମ 320 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 77,750 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋଉ ବ୍ରତଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ତାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୂପା ବ୍ରତ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।